তিনি जोङो जोंनि बिसेसकै जोंनि त्रिपुरा साराव जत' अजामाराव खायसय माने কারণ কমহায় তিনি হাসতেনি মুখ্যমন্ত্রী যত দফানি অজামানাनो नुंखा दिनै সমাজ উন্নয়ন মই কৌশলী যত সফেলেখা আর তিনি যত সমাজनि অতিরম যত ফাই চিনি যে সমস্যা তোমার থেকে চিনি সমাজ উন্নয়ন তোমার খাইথায় খুব কমার নবচন কেস খাইতো বব গসিনাখা যে এটা তাবো দাবি খামানি যেটা নিয়ম সামানি যে আমার সাংই মা হাকে নিয়ম সমাজ যেটা সামানি বড় তাবো গৌরখা 2022 সিও বনো জারে রলাই আর আনি চিনি জমাইটা হদানি আং হদাকরা পদ্ধতিলা জমাতিয়া আনি কইলানে প্রশ্ন কেউ হয় তাবো বড় অরব জনজাতি যেন সুখী বই পুস্তক চিনার রোল হাবর যে প্রকৃতা বাজার থেকে বদ এই সেই পত্র বরফ লিখিতভাবে जोंनो কাগজে যাতো আর আংলুখা জনজাতি হি দङ উপজাতি হিबो दङ আদিম জাতি হিबो दङ যাতে আমহাই আগামী দিনে উইনা দেই কারণ যেমন বাঙালি দাস दङ चक्रवर्ती दङ हायफानो बरफ तुम्हारे की जात के बांगाली जानिस जों ठीक दमायखौ सामानि जाथे जोंबो त्रिपुरानि बर' त्रिपुरा हा त्रिपुरा जोंनि राजराजाराव राजराजा जोंनि महाराजा बिरबिक्रम बिश्वर मानिक बाहादुर गुरुनो जाति खायसेखौ मोनखायो मोनगा पन्चगिरि जाति ओमफ्राय आंनि बांगो राजानि कपमनो नारुगै त्रिपुरि जाति जों जदर दफा त्रिपुरा जाति 19 दफा যতন त्रिपुरा जाति ही सरकारिভাবে স্বীকৃতি রবানি উঠেন আমি মুখ্যমন্ত্রীর দাবি বপন গসি রাখা গসিবানি পরে শাখা যে যত দফান যদি त्रिपुरा জাতিকে রদেহি দিকে আং কোন গসি নাও আমি মুখ্যমন্ত্রী কও কথা কারণ মণিপুর থেকে মণিপুরি থেকে মণিপুর असम नागा থেকে नागालैंड मिजो থেকে मिजोराम যত জায়গাকে চলে তঙ্কে চিনলে তানে ত্রিপুরি চিনি হাসনি মুখ ত্রিপুরা হাসনি ভাইকে সন্দুকমালা ভাইকে জনজাতি মালা কোনো সম্পর্ক করে চিনি মোবাইল যে ও সম্পর্ক করি নিবাङैनो जों केबो सिनिजालिया केबो जोंनो सिलिया खालि बां चिनि जे राजा कौरैखौ जे राजा जोंनो साइखन थांनि पन्च त्रिपुरी ने जाति त्रिपुरी जाति जों इजा क्लास कोनो रक्षा खायनो बां चिनि जातिनि त्रिपुरी जाति जों सरकारिभाবে लिखित जाथों सरकारिभाবে स्वीकृति मा जाथों माइके मुख्यमंत्री दाबि